Draga braćo i sestre, dobrodošli na Ostroško duhovno veče koje se po blagoslovu njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održava subotom u Gornjem manastiru. Večeras imamo čast da nam se obrati sveštenik iz Nikšića Mirko Vukotić, koji će govoriti na temu problem nedostatka prirode u vaspitanju i razvoju djece. Oče, izvoli. Dragi domaćini, izabrani narode Božji, čast mi je što i ove godine ovdje kod Svetog Vasilija Ostroškog mogu da vam se obratim i da kažem neku riječ pouke vama koji dolazite ovdje u Ostrošku svetinju da se napojite sa izvora žive vode. Ja sam ovo predavanje, da tako kažem, izabrao temu, tačnije sam izabrao zato što sam se ovih dana malo nešto tim bavio, a i što je, složit ćete se sa mnom, jako važno da se zabavimo malo tim pitanjem vaspitanja djece. Kakva su djeca danas, takva će nacija biti sutra. A kakva su zapravo to naša djeca danas? Hajde najprije da se malo zapitamo zašto naša djeca danas slabije slušaju svoje roditelje, zašto gotovo nikako ili prilično slabo ne poštuju svoje nastavnike ili vaspitače, zašto gotovo nikako ne poštuju starijega kad ga sretnu na ulici ili u autobusu, zašto nemamo više taj lijepi manir da omladina i djeca nekoj starijoj baki pomognu ceger do njene kuće ili nešto tome slično. Hajde da se zapitamo zašto ne žele da misle, zašto hoće da im se sve servira, zašto neće da saberu 1+1 ili 2+2 bez kalkulatora na mobilnom telefonu i još koliko toga zašto. Zašto su djeca danas gojaznija nego ikad? Zašto imaju u ogromnom broju ravne tabane? Zašto na raznim testiranjima pokazuju nezadovoljavajuće rezultate? Zašto izbjegavaju fizičku aktivnost? Zašto od malih nogu počinju da budu agresivna? Zašto su naša djeca danas više nego ikad depresivna? Hajde da pokušamo da damo odgovor bar na neko od ovih pitanja. Zapravo, odgovor je teško dati zato što ga mi vješto izbjegavamo. Bježimo iz stvarnosti, iz realnosti u neki svijet ličnog zadovoljstva, ogromne potrebe da vam bude lagodnije i ljepše. Upravo ovu priliku ja ću iskoristiti da sa vama podijelim jedno moje iskustvo koje sam stekao gledajući jednu emisiju vama dobro poznatog novinara Jovana Memedovića sa Radio televizije Srbije. Radi se o novogodišnjem specijalu emisije Sasvim prirodno. Jovan Memedović je otišao u najsjeverniju zemlju Evrope. Radi se o Norveškoj, da bi tamo napravio svoju emisiju, posvetio je djeci, a radi se o jednom vrtiću na farmi gdje vaspitači i ljekari djecu vaspitavaju u prirodi, na farmi, i oni ih uče
kako da tamo su djeca od uzrasta beba, od nekolika mjeseca pa do 5. godine. I tamo djeca mnogo borave na polju. Čak nedeljno samo 13 sati provode u zatvorenim prostorijama. Sve ostalo provode na polju. A zbog čega je to tako važno? Pa u kontaktu sa prirodom, sa tom Božjom tvorevinom, djeca ili čovjek kao biće, djeca dobro napreduju, dobro pokazuju rezultate, sama hodaju, ne treba niko da ih nosi, da ih pridržava, sama se igraju, izmišljaju razne načine, njihova mašta je mnogo razvijenija, za razliku od djece u drugim vrtićima, kakve mi danas imamo i u Nikšiću, i u Beogradu, i u svim gradovima naše države. I takvih vrtića danas u Norveškoj ima preko 100. A u ovom vrtiću gdje je boravio Jovan Memedović i koji je mene uputio i zainteresovao da pogledam tu emisiju i da je vama preporučim i da se bavim ovim pitanjem u posljednje vrijeme sve više i više, vidio sam jednu jako lijepu stvar. Djeca se igraju sa životinjama. Djeca nemaju strah od životinja. Zamislite samo našu djecu danas, da ih povedemo da imaju kontakt sa ovcom, oni ne znaju, ne mogu da ostvare neki odnos sa životinjom. Nikako. Ako je vide, odmah se uplaše. I samo imaju odnos kad je vide na televiziji ili na slikovnici. To je nešto što je jako problematično. Mi smo se prepuštili jednom ovom savremenom vremenu moderne tehnologije i nemamo više nikakvu potrebu da djecu izvodimo u parkove, na igrališta, da ih vodimo na selo, da se druže sa životinjama, nego jednostavno smo našli jedan način da bi ih zabavili, damo im mobilne telefone ili možda neke i savremenije uređaje, da oni igraju razne igrice, da oni tako leže satima, da se ne pomjeraju sa jednog mjesta. Zapravo što mi to radimo? Da bi nama bilo lakše. Mi to radimo samo da bi smo djecu zabavili, da bismo im skrenuli pažnju sa nekih njihovih tokova na ono što je nama lakše za život. Mi bismo djecu, umjesto da se s njima poigramo, da ih izvedemo napolje, u prirodu, na vazduh, mi im damo te savremene uređaje i oni se onda igraju i tako satima. I onda kad mi vidimo da je toga negdje dosta, počinjemo da im branimo. I onda svaka naša ta nasilna zabrana izaziva kod njih bijest, negodovanje, razočarenje i sve ono što zapravo djetetu ne priliči. Djetetu priliči da bude razigrano, razdragano, veselo, da se igra, da se raduje i da se igra, da se raduje i da radi ono što je prirodno i što je dobro za napredak djeteta. Ja sam, baveći se ovim pitanjem, malo u posljednje vrijeme i čitao, pa bih vam ovdje sad citirao jednog francuskog filosofa, Jean-Jacques Rousseau, koji je napisao jednu knjigu koja se zove Emil, za koju smatraju da je ona evanđelje za vaspitače. On ovako počinje: sve izlazi dobro iz ruku stvoritelja, sve se kvari u ljudskim rukama. Rousseau nije mislio na povratak kad je ovdje govorio o povratku prirodi. On nije mislio na povratak nekoj primitivnoj prirodnosti i nekulturnoj animalnosti,
nego na napuštanje izvještačenosti, prenemaganja, neiskrenosti, laživosti i tako dalje, u korist prirodnoj jednostavnosti, iskrenosti i neposrednosti. S tim u vezi, boravak u prirodi podstiče osnaživanje urođenih dobrih osobina. Dakle, mi imamo te urođene dobre osobine, predispozicije. I kad smo u prirodi, evo pogledajte ovdje ovu ljepotu, gdje je na ovoj visini, gdje je priroda netaknuta, koliko mi se ljepše osjećamo, koliko bolje možemo da mislimo, koliko smo skoncentrisaniji i na molitvu i na razgovor, koliko nam je bližnji, draži, koliko ga ljepše i jednostavnije osjećamo i prihvatamo, nego kad ga sretnemo na asfaltu, na ulici u gradu. Za Rousseau čovjek je po prirodi dobar, razuman i slobodan. I zato dijete treba pustiti da se razvija u skladu s njegovom prirodom, a učiti treba u prirodi i od prirode. Tako se razvijaju osobe zdravog tijela i duha, sposobne da stupe u odnose istinske građanske slobode, jednakosti i ravnopravnosti, polazeći od toga da je čovjek po prirodi dobar. Ono najviše što se za svakog čovjeka može učiniti je ne ometati prirodni razvoj njegovih sposobnosti. To je temeljno načelo Rousseauove filosofije vaspitanja. Slijedeći Rousseaua, trebali bismo zaštititi srce od poroka i duho zablude, a k vrlini istini čovjek teži po svojoj naravi. Čovjek je rođen slobodan, a ipak svuda je u okovima. Mi smo u okovima ove pomenute savremene tehnologije. Ovdje ja ne želim da se mi vratimo u neka vremena koja su davno prošla. To nije smisao, nego samo da nađemo neku mjeru. Ja sam naravno za tehniku, jer i to je dijelo ruku, a čovjek je Božje stvorenje. Ja sam kao mlad čovjek apsolutno zato da se koristi tehnika i mobilni telefoni i kompjuteri i sve, ali da se tu nađe jedna mjera. To moramo strogo da vodimo računa, jer ako prepustimo djecu internetu i opet kažem toj savremenoj tehnologiji, imat ćemo ozbiljan problem. Ja imam, što kaže, i taj lični primjer kao roditelj, baveći se ovim pitanjem, ovom temom, posmatrao svoje dijete. I onda u kući on neće još da govori i gleda, sve zna, svaki kanal, mobilni telefon, upali svaku igricu, pogleda, sve zna, fotografije, gdje se nalaze sve, ali neće da priča. Ja kažem da pokaže, ne znam, nija nešto od ovih, da oponaša nešto od životinja, on neće ništa, ne zanima ga, on samo to svoje. Onda ja odem, moji roditelji žive na selu, tu u blizini Nikšića, ja odem s njim na selo i moji drže koze. I onda on uđe tamo kod koza i on bi tu ostao satima. Neće da izađe, jer njemu je tu fino, on se osjeća prijatno, nema strah od takvih životinja. I ja čujem kako ono ponaša kozu. A nikako dotad nije htio da ponovi ono što mu mi kažemo ili što vidi na televiziji. I onda ja počinjem da budem zadovoljan, da shvatam da je u suštini jako važno da mi imamo taj živ kontakt, da boravimo što više u prirodi, da dišemo čist vazduh, to je nešto što je zapravo osnovno i ljudski. Gledao sam tu emisiju i opet bih se vratio na nju
i napravio malo upoređenje sa ovim našim vrtićima. Tamo djecu pušte da se kiša, snijeg, znate kakvo je vrijeme u Norveškoj. Tamo ako je sunčan dan, to je za njih praznik. I oni borave, sve dok se dobro ne spase, oni ih ne uvode u zatvorene prostorije. I onda Jovan Memedović pita ovu ljekarku kako to, da li se prehlađuju i sve. Ona kaže, ne, najbitnije je da oni što duže borave napolje. Tako oni izgrađuju imunitet, tako se oni štite od raznih bakterija, virusa, jer čim su napolje u odnosu sa prirodom, njima su ruke uvijek prljave, oni jedu sa poda, kad im padne, oni nikad ne prehlađuju. I mnogo su zdravija, veselija, razigranija djeca od ove koji se vaspitavaju ovim savremenim vrtićima kakve mi danas imamo. Vi ne možete zamisliti samo u našim vrtićima da djecu izvode napolje, pogotovo ako je hladno. Kažu vaspitači, pa roditelji se bune, djeca će prehladiti. I evo ja sam tako živ svjedok toga, znam kako je u vrtićima gdje ja vodim svoje dijete, prostorije su prezagrijane, prezagrijane, samo da ne bi djeca prehladila. Ali šta će ta djeca kad izađu napolje, kad promijene tu temperaturu? Pa prirodno je da se prehlađuju. Treba prilagoditi temperaturu uslovima i temperaturi kakva je napolje. Ali o tome se ne vodi računa, nego da budu djeca bukvalno zaštićena, da se stave djeca po stakleno zvono. I to izaziva više probleme nego da su oni što češće i češće napolju, da su u prirodi, da su u parkovima, da trče, da igraju se, da danas djeca jednostavno, pa ako nauče da hodaju, vidite mi kad smo bili mlađi i vi ste živi svjedoci toga, mi smo čim, što kaže, nastanemo, prohodamo odmah napolje, po čitav dan. Non stop napolje. I nijesmo tako ni prehlađivali, niti je se sad puno vodilo računa, puno se nije vodilo računa ako nam malo nos procuri ili da idemo odmah kod ljekara da pijemo antibiotike. To se liječilo na jedan zdrav način, prirodan, čaj od ne znam nija čega su imali, mlijeko domaće i tako. A danas mi sve moramo, odmah antibiotici. Onda organizam postane imun na antibiotik i ne može više ni antibiotik da pomogne. Cilj mi je zapravo da podstaknem roditelje i samoga sebe naravno na razmišljanje, na stalno jedno razmišljanje, vraćanje prirodi, vraćanja onome nečemu što nas vodi ka sigurnom putu, da budemo zdravi, normalniji, da našu djecu vaspitavamo na prvom mjestu da budu ljudi, a kako ćemo ih vaspitati da budu ljudi ako mi koji smo ljudi ne posvetimo im maksimalno pažnje kao što Bog brine o nama. Da imamo tu brigu o djeci kao što Bog brine o nama. Ne da mi djecu napravimo od djece božanstvo i onda ako malo prehladi, muka je. Ako ga neko u školi ošamari, muka je. Ako ga nastavnik izviče, muka je. Ako ga sveštenik u crkvi vaspitno pokara, ne valja ni to. Ako ga, ne znam, još 1000 primjera, mi moramo da mi automatski napravimo jedan zid oko našeg djeteta, napravili smo božanstvo od djece, to nije vaspitanje kakvo bi zapravo trebalo da bude. Vaspitanje je da vaspitati znači dobrim pitati. Dakle, da ih naučimo na prvom mjestu da budu ljudi i lako će onda ostalo sve biti. Lako će biti da oni nauče i škole, da završe i fakultete i sve. Mi danas imamo neku veliku potrebu da odmah čim se dijete rodi, da ga namijenimo da bude fudbaler ili manekenka ili pjevačica, da bi mogao da živi. Pa da samo malo razmislimo kako smo mi živjeli, da li smo imali teškoća.
ili smo imali uvijek lagodan život. Nije to baš sve tako jednostavno. Iako imaju sve na ovom svijetu, opet život neće biti lagodan, jer mi smo ovdje stvoreni da patimo, da postradamo, jer i Gospod je stradao. Ako ćemo da se poistovjetimo, a to bi trebali i morali. Ja sam mnogo srećan što sam ovdje sa vama podijelio ovo što sam negdje naučio i što ću još da učim, da proširim, pošto znam da ste umorni, s daleka došli ovdje na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom. Ne bih vas puno zadržavao ovim mojim nekim govorima. Ja bih vas zamolio, ako imate nešto u skladu sa temom, ili ne mora biti, da pitate, ako ja znam, da vam odgovorim, da neka pitanja naše vjere i života vam budu jednostavnija. Isto tako sam spreman da čujem nešto i da naučim od svih vas, jer čovjek, što kaže, uči se dok je živ. Hvala vam na pažnji i izvolite, pitajte. Slobodno postavite pitanje, nemojte se ustručavati, jer to nije, ovdje smo da razgovaramo, a kad se ljudi sastanu, onda nema ništa ljepše od ljudskog razgovora. Ako imate slobodno nešto da pitate, pitajte. Dobro, hvala vam, smatraću da vas nisam postakao na razmišljanje, da je moje ovo slovo možda malo neuspjelo, ali ja ću se truditi da se popravim. Hvala vam, neka vam Sveti Vasilije uvijek bude na pomoći.